Hello guys, welcome back to my vlog. So ngayon guys, lang tayo, tingin-tingin lang tayo sa mga kalapati natin guys. Sa mga breeder natin guys. So, napabatcher ko yun guys. Yung ano na yun, sparrow. Sila ko yun guys. Kasi yan guys, napabatcher ko rin yun. Dito lang ako. Yung barako guys, ay yung babae guys. Yan yung barako isa. Yan guys. So, yan lock natin guys. So, lock. Viewing. Guys. Wala na si ano guys. So, sino yung wala na? Si Victoria guys. Di ko alam nasa na. Mga kalapati natin guys. So, ano. Guys. So, guys, binagwis natin si Yellow kapon. So, hanggang dito na lang guys. Goodbye.